La dame m'a voulu enregistrement dans la tour de la boîte de l'île la limbate fin de luna. Ah, ok. Al-Gara quand même ça va. Allah kan di lutu. Allah kan mengira maya kan sebuah. Banyak kali sebuah. Allah Rasul. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunu Allah Sulaimana. Allah buka kafuku. Boleh apa fuloi noyadi. Boleh ama kamu jiwit juga kasih hati lo. Ira kele di Indonesia. Dofinya boleh ada kan. Kono ya boleh ada. Wala ni dia aman ni. Ida farada kapansor. Ni lala dola be. Ni domanya dobi na keto wa ila rabbika farada. Ida makasi ala lapa. Ikani biefo ikanfo ala. Hakili ka sabayo shurutu dafale kofe injili lalaka ni do manye lewi me ani kora do ipana di nyon so ida baranta tafu ni kala zilla yere zega ala ni la ilaha illallah an sisa amina do toro ko fosura ni da sura mi ni toro ko fora an ala ko dɛ o toro yɛrɛ o kɛra man de yiri ye nka anw ye majamukan caman fɔ toro la n'an Suratu Tini a ko nin ye toro ko fɔ sura ye Makiyatun jigila ala kira kan k'a to magansigi la wa ayatuha ko nin ye sura in lafari o jateminɛ samani ayatin o fana ye aya 8 ye n'an Bismillahi ala tɔgɔ la Ar-Rahmani min ka mahinɛ bɛ fɛ an ka hakili labaara ka kow ɲɛɲini Ar-Rahimi walasa an bɛ kow tɔnɔ sɔrɔ naamu Watini foroba ala ka kalenna toro la o wa zaituni ko a y'i kale sogodo la wa turi sinina ko a y'i kale sinayi kuru la wa hadal baladi foroba ala ka kalenna nin so in na al-amini nin dun ye hakili sigiyɔrɔ ye ko waati ka kuranɛ kɔrɔfɔlaw nana kɔrɔ caman ɲini tinin ko in na dɔw ko waati wa zaitun wala i kale kuru 2 de la ko kuru kelen o ko kelen bɛ sɔrɔ Palestine jamana na zaituna turi ko sɔrɔ kuru dɔ la Jordani jamana ninnu dɔ ko kuru yɛrɛ tɔgɔ la ko tin dɔ kɔla i kale kuru la donc tini ani zaituni ko ye nabila Isa kɛyɔrɔ kuruw ye waturi sini ko ala y'i kale turi sina min na ko fana ye kuru ye nabila Musa tun bɛ yɔrɔ min na wa hazal baladi al-amin ko ala y'i kale magana o minnu ye ala kira kɛyɔrɔ ye donc olu ka tafsiru la ninnu tɛ yiri ko fɔra mais ala y'i kale Isa kɛyɔrɔ ni Musa kɛyɔrɔ ni ala kira kɛyɔrɔ ni la est-ce que k'a fɔ kira ninnu ka ɲɛnamaya kɛyɔrɔ u bɛ kalenna in lamɛnya ka to olu ala kɔni y'ale a bɛ se ka ko ye mais an bɛ mankan min na n'o kɔrɔ fɔli ti degun wɛrɛ se kuranɛ ma a tɛ degun wɛrɛ se diinɛ ma a tɛ tɔɔrɔ wɛrɛ se kɔrɔ ma o tuma o fana fɔli tɛ baasi ye toro ko fɔli kuranɛ na kojugu de wa waatini ala ka kalenna toro la wa zaituni munna kale ti kɛ toro la aw mun bɛ toro la kabako minnu bɛ toro la min bangenen don an ɲɛkɔrɔ
jani yiri ka den kɛ o kɔnɔma yiri ka kɔnɔmaya de y'a feere i b'a di yiri feere ni yiri ye feere kɛ yiri cɛya n'a musoya bɛ feere na yiri caman quoi yiri feere de la ni yiri ye feere kɛ o de la sisan yiri yɛrɛ de bɛ bolo de bɛna cɛ ni muso wolo a yɛrɛ la pour que ka denko ɲɛ sɔrɔ ni feere bɔla feere musoman bɛ to duguma ka wo k'a kɔnɔ feere cɛman bɛ to o sanfɛ ka kala k'o la donc feere cɛman kalan bɛ don feere musoman wo kɔnɔ ka funu ka funu ka funu n'a kɔgɔra a bɛ pɛrɛn n'a pɛrɛnna mugu dɔ bɛ bɔ feere cɛ la o mugu bɛ bɔ feere muso kɔnɔ o tuma feere muso b'a mɔ o ma o de bɛna kɛ yiriden ye sa o y'olu ka den olu y'olu ka jidi kɛ cogo de ye i k'a faamu wa mais tɔrɔ bɛ den kɛ i t'o y'a kan a tiɲɛna ne kɔni ma toro feere ye kan n ma toro feere yebaga de an ka ziiri dɔw b'a fɔ ko toro ayiwa toro ko n'i y'a feere dɔrɔn ko sanu o bɛ ziiri caman la ka bɛn a ma quoi mais yiri komi ye laada ye a bɛ n'i y'o fɔ a ye olu na ka tɛmɛ c'est à dire mɔgɔ kow bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ a ka sɔrɔ ka nin jaabi ni ko wɛrɛ nana nin jaabi ye ka sɔrɔ a ma tɛmɛ nin sira in fɛ o ye kabako baadi an bɛ yiri bɛ feere de ka sɔrɔ ka den o mais dugu bɛ ko an bɛ den sɔrɔ e la o k'ale tɛ kɛ waati hali sini bon a filanan yiri dɔnna ninnu ye nafa caman ye toro la toro yɛrɛ de komi anw ka yiri dɔn anw t'a bonya misigɛndenw ni tulo n'o tɛ jamana dɔw la toro ka toro la dɛ surtout silamɛya nalen ye nin fɔlen kuranɛ arabuw yɛrɛ kɔni fɛ yen toro yiri y'ale tun ye yiri de an ka ni sunkalo sera ta an ka manden kankolon dɔw bɛ dɔnkili la k'a bɛn an ma jannatoro dendiyani jannatoro dendiyani ani jannatoro toro dendiyani toro dɔ kuru i m'a ye u y'a fɔ k'a bɛn an ma ten toro ye yiri kabako de et puis sur le côté nutritionnel scientifique yɛrɛ ka toro don laboratoire la o ka vitamine ni fɛn minnu y'a la a ka ca quoi potassium ninnu ni a fɛn ninnu caman de b'ale fɛnɛ na kuma kɔrɔ ye di n'a ka fɛn min tɔgɔ ye kuranɛ na a ye tugu a fɛn kɔ a k'a ɲɛɲini mun don kuranɛ bɛ fɛ k'a kalan o dɔrɔn de la ne yɛrɛ tun bɛ dɔ don a ye tugu ɲini a k'a dɔn mun don mun yɛrɛ tiɲɛna hali kuranɛ tun b'an kan hali ni kuranɛ tun b'a fɔ an kan k'a ɲɛɲini mun de la ni den tɛ feere an tun bɛ den ye la pourquoi wa zayitun yiri filanan ala k'a kalanna sokodo la zayituna bɛ wele an ka kan na ko sokodo a bɛ wele tubabukan na ko olive a bɛ wele arabukan na ko zayitun ou bien non faragaw ka kan na ye quoi arabuw yɛrɛ y'a dɔn dɔw de fɛ olu nana o ko yɛrɛ ta o fana yiri de ye zayituna huile d'olive hali sini a turu ninnu sɔngɔ ka ca ko caman b'a la a yiriden yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni a ka di a lɔnbagaw ye n'o tɛ ne kɔni y'a nɛnɛ a tɛ si bɔ mais ani si ye jogo kelen de o kɔrɔ
koso zaituna nambara ni comme kalengane do ye zaituna ko do da brana aya yoro la me zaituna ko to ka shi la nona ba parce que jogo kele de kula aturu no shi turu yere u be magudo fo zaituna na a bebe shi turu la be na kauna zaituna yiri na ba mai wa fo bo shi yere ka bo shi bulu fali flita le te shi la ba ay na do la ko shi ima to ko me shi le ala ma shi o zabadira ala kale yiri fulana na ko shi mais fanga lo qur'ana aya yi ni kaka fenda mandamande ko fanye mo ka nga recherche ke mi ira la ko anga yiri nyiri ka lo yiri jogo munde do wodi do e amna na nga yiri nyiri na o ke ka ko le mo jiri bo le katla kana yiri fere o ko fe sabali yiri mo ko ye ko abatu sauda ko kira e duwa o ko e on dira ga kun ba danga na li do gra kala ko yiri le no fe me ka lo kuna do re fere ama ko fe amulo be wallahi yiri nyiri na o ye duya diabo Qur'an ba zan ga jobi na ba kala ga korofo iye be dambe nunu na ni be fana ye alaka aya jigi ne unde akli ma be munu kala ku tono bo abi jamana muna anaka yiri unaka baga unaka kongoso awle nyogon dafa nyogon ye do frake do nye do nyaaru tindi donc silamaya na ko mo ko nyini silamaya mana kana ko nyini ke kafiriya yi même fait que ni wala day drone de boni kala nay na ko abamna wala janabi na se kala le kala ere ka jabi no o ba do wa tu risini beta abdu ka so bali no le ba ko abu tunu ma so ko an da qur'ani do ci la an qur'ani ko ci la ne an da qur'ani do ci la an qur'ani ko ci la ala yi kale kuru kabako dɔ la nabila yi musa man ala kumana nabila yi musa fɛ yɔrɔ min na bon o kuru ye kabako ma yɔrɔ ye mais mɔgɔ minnu sigilen bɛ kuru jamana na tiɲɛna kabako caman de bɛ kuru la turu sina bɛ ka diɲɛ kuru bɛɛ représenter quoi zayituna ni tiini bɛ ka yiri bɛɛ représenter bon a ye kow ɲɛɲini quoi kuru ni yiri o yɔrɔ a ye kalan kɛ a ye ko ɲɛɲini ala min ka ba damu n'a ma nabila ye musa sama ka taa kuma fɛ ji la fo a taara kuma kuru de la ko dɔw bɛ yen quoi anw yɛrɛ dɔgɔmani dɔɔni ka fɛn dɔw ye kuru la kabako don i ka segin k'a ɲini i bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ danfɛn so ka bɔ so dɔrɔn na c'est à dire a senfara f'a woro la so sen de don mɛ fara de don an delila ka bɛlɛ dɔ sɔrɔ bɛlɛ in kɔni n'i y'a ye n'i y'a bila worow cɛ ma ji la i t'a lɔn ko woro tɛ fɛn o fɛn bɛ woro la a b'a la mɛ n'i y'a da bɛlɛ ma a bɛ bɔra kuruma yɔrɔ min de la bon archéologue farafinna kɔni bon ne yɛrɛ m'a dɔn archéologue bɛ taa munumunu sinon a ye na kirina kɛnɛ bɛ yan mun na archéologue ti na yan pourquoi diɲɛ ko ɲɛɲininaw bɛ siran farafin ka bɔ ko kalama mun siranya de don donc ni mɔgɔw tɛna ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ aw ye o tuma an ka kalandenw bɛ mun yɛrɛ de kalan na depuis san 50 normalement archéologue kan ka n'an ka kuruw nɔfɛ yan ka n'an ka tombew nɔfɛ yan ka kow ɲɛɲini walasa an yɛrɛ ka se k'an ka kunu dɔn mais minnu ye kalan kɛ on dirait tubabu natɔ de nana n'an ye ni ko l'histoire d'Afrique kɔnɔ ko l'indépendance bɛnkan nin tilen namu wa hazal baladi wa ko ala y'i kale nin so in na lɔgɔrɔma bɛ yɔrɔ la a bɛ lu na a bɛ fɛn na a bɛ dugu la lɔgɔrɔma bɛ yiri la siga la a bɛ kuru la a bɛ dugu dɔw la lɔgɔrɔma dugu makan
Amin. Oh, aku mah pernah foto. Le ya foto juga wala pa. Masa be jogo mi. Amin ko le ko dugu mi hakili sigi dugu ye. Ne ko dugu mi tunye hakili sigi dugu ye. Atunya ye. Bi ambale ma munno beta ko beta maro hakili sigi ni tay fiu. Arabu ti mo ngonya. Manda kada fi kena amina okuye kunu yele yitle damani ngofe ni ko ni maga yala fa ni usaho na warbo no te polisu bi ba sendika ni kolaba ke mina ni ta dori ta dala mi ta wara ta dala ki siri ki bla ali noral ka bala wizri kasoro maga yi dunia fa sule ambe ka yoro Maman de Abu Dhabi, normalement, les gens maman patrimoine réclamé, farafin de. Parce que farafin muso donna 10 millions d'euros inzili. Ni mo kanga yoro patrimoine demandé en de. Mais bien ala lona be ka yoro. Normalement bon, maman territoire ni mani. Hal war mi beso ala kanga anga tla. Sawan fi walwadi mamman dama kaka asigi baga ni min bora yoro wore qur'ane qur'an be kaka mangana haram ko ala ikale mangana ko hakili sigi yoro lo ala hakili sigi ndi yoro ina dude amon nu mai nandara uballa kasi utamuya an moche do tara u bigini nga sange me boyora ina hali sini hali dunan sebe man do wolo ala place ndele fanga mimbe ni duya bengani na ala ka fanga be duya bengani fanga duya be bengani fanga me bolo ala ka fanga be akoronda ala ku be atlementa ala ku be obu bolo sama nyogo ma ala ku bolo fonyo ma ngara to yani ngala o de me yoro le be ngala o aga ngala ana bele zigi ndada na be qur'ana qoro aya siga kuna aka jiye fo juno ni tora ka kuma do no yita idiga ma ibe wasi wallahi no de do kolei ala ya dani philosophie mi na toro la china mo akili danga sigi wa mais do ye fanga ta ya boshi la akili sigi yoro tebi bolo afinya ya tebi namu la fadi ala kotigi ala kenal insana aw ya dama den dan koy ya sanita koy lo chugo bela chenyina itoro iyiriwo ikuruwo imaganwo ni beye fembaye ala yi kale nina mais mi ye wuli bale wa adama de kay ni beye ha wallahi magangabo mais alkaba na bunya ate adaman di mo kilimbo ika alkaba chikabo wacha kabuli o ngokan no wala hara ika adaman di do julibo ko seli o adaman de fagali na julibo ni no wala hali kaminta yi bon ye hake soro ko la la protection du règne animal jega uye tangaba soro ka sharia la jega fagalila bi jega suku do be na su yere ka batona ibi kasoke me farafin su be jiku na lombe foi ti wala
wallahi ni sama su yere ka foro la yoro do lay ci Sénégal ku même mo su santani ko malila to ka dugo fa ala mama wuli ni wara do fa dugu bi wula kam dugu do wula ko sama tena siratu me farafina kɛra nangaraba bɛɛ bisimila yɔrɔ ye vaccin min tɛ se ka essayer ɲinan na olu essayer anw de la ka sɔrɔ ala ye adamaden de dan cogo ɲɛ fɛn bɛɛ ye n'an ye fɛn bɛɛ bonya adamaden ye fɛn bɛɛ hakɛ to farafin ye n'o tɛ nangaraba ninnu b'u taa yɔrɔ la inna lillahi farafin wa ne ka fara na filɛ ka ɲɛ kan mɔgɔw b'an minɛ na cogo min ala m'a fɔ ka mɔgɔ minɛ ten ala y'i kale yɔrɔbabaw de la turisi n'a ye yɔrɔba ye i y'a ko bɛɛ kɛ ala kumana musa fɛ mankan yɔrɔba ye i y'a ko bɛɛ kɛ kira bangena ye zayituna ye yiriba ye i y'a mɛn kɛ valeur caman b'a la toro ye yiriba ye i y'a mɛn kɛ kabako caman b'a la mais nin bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ala ye adamaden de dan k'a dan cogo ɲɛ nin bɛɛ ye a ka fisa ni nin bɛɛ ye n'aw ye dugu olu bonya anw ye ka yiri olu bonya anw ye ka baganw bonya anw ye ni ye se kɛ ne yɛrɛ bɛ droit de l'Africain fana créer la protection des Africains. Ne y'a fanga sɔrɔ ne yɛrɛ b'o kɛ. Pourquoi sama protéger la? Pourquoi on tɛ protéger? Pourquoi on bɛ sa kɔgɔji la o tɛ ɲɛɲini? Dɔw dun balo yɔrɔ lo. Minnu bɛ n'an faga yan olu ye benkannikɛlaw ye tiɲɛ de don. Marifatigi ninnu ye benkannikɛlaw de ye mais marifa in bɔra yɔrɔ min fana o yɔrɔ man sanu parce que o tɛ se marifa dilan na. U bɛ moto min sanfɛ ka na an kama k'an ka duguw jeni u tɛ se moto dilan na moto bɔyɔrɔ man sanu. Ninati bi dɔw ɲɛna u bɛ to yan ka marisi ye mais dugu yɛrɛ la ile bɛ dugu la olu bɛ yen i m'o ye nkalon. Ni mɔgɔ t'an protéger an k'an yɛrɛ protéger an t'an yɛrɛ protéger ni foyi ye f'an ka bɛn. Ne bɛ farafin ko de la o kosɔn ala diinɛ ko kuma ne tɔgɔ ne yɛrɛ ye silamɛ de ye ne dusukun dara o la a banna mais ne ni farafin wɛrɛ tɛ kɛlɛ n bɛ diinɛ wɛrɛ la. N t'o kɛlɛ la n'a y'o kɛlɛ wuli a ye n se bɔ a la n t'a la. Bari ne bɛ silamɛya min na o m'a fɔ i ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ a ka diinɛ kosɔn o ko i k'i ka diinɛ pratiquer i b'a fɛ cogo min wa i k'a lase mɔgɔ wɛrɛ ma ni mɔgɔ min ko ne tɛ diinɛ lase hali sini hali misiri kɔnɔ y'an bɛ kɛlɛ mais déjà micro bɛ sɔrɔ o bɛ feere ka banna. Ne bɛ farafinw fɛ a cɛman n'a musoman et puis n mako t'a la i bɛ diinɛ jumɛn na n mako t'i jamu na n mako t'i bɔyɔrɔ la ni ne y'i fi ne ye o bɛ ne bɔ. Ne ni silamɛ min bɛ bɛn o kan a fɔra a banna n'an ti bɛn o kan a ye ti ci fɛ. Ne nana silamɛya la o le ye n don a la et puis a ta sinon ye mɔgɔ ninnu ko dalilu b'u bolo hali sini n'u ye dalilu jɔ n'a ye problème dɔrɔn. A ye dugawu kɛ dɛ n'o tɛ n'u y'a jɔ na dɔrɔn a banna. Yiri wo kuru wo dugu wo fɛn bɛɛ laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim aya in to aw kono ha adamaden de valeur ka bon fɛn bɛɛ ye mais n'an y'an makari yɔrɔ kɔ an kan ka yɔrɔ dɔ in fana fɔ dɛ mɔgɔw ɲɛma don an na b'an la
namu summa nin danjogo ɲuman in bɛɛ kɔ sa radadnahu an nana adamaden kɔ segi asfala safilina k'a bila danfɛn bɛɛ duguma mɔgɔ bɛɛ duguma mɔgɔ segira yen namu ila alladhina fana kɛra mɔgɔw ye minnu n'u ma kɔ segi amanu minnu n'u lara ala la o wa amilu salihati limaniya dun tɔɔmasire ye baara ɲuman ye dɛ walahum olu kɔni nin yɔrɔ ye ajrun sara belebeleba ye ghayru mamnunin min tɛ kɔtigɛ fiyewu bon ala ye adamaden bonya dɛ suma mɛ o bɛɛ kɔ radadnahu an ye adamaden kɔsegi asfala safilina k'a bila duguma fɛn bɛɛ duguma wala bon tafsiru dama bɛ nin na an t'o fɔ an ka tɛmɛ ko an ye adamaden kɔsegi adamaden dancogo cɛ ka ɲi ni k'a ye a jɔlen don mɛ ko suma k'o bɛɛ kɔ radadnahu ko an bɛna kɔsegi asfala safilina k'a kɛ cɛkɔrɔba ye a ma fɔ ten de o ye tiɲɛ mɛ ila lezina amanu kɔrɔ ye de fana kɛra muminu ye o kɔrɔ olu ti kɔrɔ saa kɛ muminu ti kɔrɔ mɛ dɔw y'o ɲininkali jaabi ko non radadnahu asfala safilina an bɛ adamaden ladɛsɛ a ka kɔrɔ kɔfɛ a tun bɛ min kɛ kamalenya la wuli an ka taama wuli an ka taa balon jouer balonjila bɛna laban a tɛ se sen fila tɛ se a kɔrɔ f'a ka bere ta k'o k'a sabanan ye karatemani bɛna dɛsɛ sen kelen kɔrɔ ta tɛ dɛ a yɛrɛ tɛ se ka wuli n'u m'a bolo minɛ boli ni ba ye minnu bɛ bɛɛ dan boli la ale bɛna laban sisan n'u m'u bolo don a dama kɔrɔ a tɛ se ka lɔ yɛrɛ asfala safilina ko kɔrɔ bɛ adamaden kɔsegi kɔmɔ ko mɛ ko ila lezina amanu mɛ ko muminunw t'a la parce que k'olu mana kɔrɔ k'u bɛ baara min na ko falahum ajrun ghayru mamnun k'olu bɛ baara min na k'o baara bɛ dun hali ni kɔrɔ y'i sen bɔ nafunɛseli la i ka nafunɛseli lɛri baraji bɛ yen ni kɔrɔ y'i sen bɔ nafunɛsulu na i ka nafunɛsulu baraji bɛ yen anw mun ka baara ye bi an taara wajibi yɔrɔ an taara ta n'i tora a kan fo kɔrɔ y'i sɔrɔ a kan ni kɔrɔ y'i dɛsɛ i tɛ se k'a kɛ a baraji bɛ yen i y'a faamu o mana ko fɔ kɔrɔfɔcogo in ka ɲi wala o y'a fɔ summa radadnahu asfala safilina bi ɲɛ bɛ adamaden dancogo ɲuman in na adamaden lɔcogo ɲuman in na adamaden n'a dafa ko summa k'o bɛɛ la radadnahu an ye adamaden kɔsegi asfala safilina k'a bila hali lɛw duguma mun kɔsɔn parce que adamaden m'a dankun dɔn adamaden dana hakili dir'a ma mɛ a n'a ka hakili a nana ko kanu falima min kanu radadnahu asfala safilina parce que hali sini fali cɛw ni fali musow de bɛ ɲɔgɔn na mɛ cɛ ka cɛ furu faliw fɛ olu m'o kɛ fɔlɔ mɔgɔ de y'o kɛ o tuma fali bɛ ɲɛ radadnahu asfala safilina an ye adamaden kɔsegi fɔ lɛw duguma parce que lɛmuso ma ɲɛbɔ lɛmuso fɛ fɔlɔ hali sini o cɛman n'a musoman bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini na mɛ muso ka muso furu o bɔra mɔgɔw de la an ye adamaden kɔsegi fɔ waraw duguma parce que wara kɛlɛkɛkun ye a ka se k'a ka denbaya balo mɛ e ka kɛlɛkɛkun ye ka jamana ci summa adamaden n'a kɛcogo ye radadnahu an ye adamaden kɔsegi asfala safilina ka danfɛn bɛɛ fisaya ye a mɔgɔ kalanden ninnu mɛ aw ko cɛ kelen mana muso fila ta k'o man ɲi mɛ ko cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma n'a diyara cɛ n'a a cɛ ɲɔgɔn ye n'a diyara muso n'a muso ɲɔgɔn ye olu gurupu fila fana bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma o la dɔ ti cɛ ye dɔ ti muso ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ bon na sa summa adamaden ni hakili in bɛɛ radadnahu
an y'a dama de ko segin asfala safilina wara ye kɛlɛkɛla de mais a t'a k'a denw cɛ la ne ye ala minɛ bɔn min bɛ diɲɛ wele k'o dilan k'o don i ka dugukolo kɔrɔ i yɔrɔ hali ni kɛlɛ ma bɔ e ta kɔni sa hali ni diɲɛ ma kɛlɛ kɛ e bɛna taa ni ye min a bila ni k'a ci de kɔnɔ kɛ hali ni dugukolo k'i tu fu taa ka tiɲɛ kelen e ta ye bi bɛrɛ i dala ye ne tɛmɛtɔ bɛ Gandhi fo Mahatma Gandhi Gandhi kamalen ni hakili siyama hey ilo dɛ o y'i kalan poison min na ne ma dɔ min na a da kɛ di la i ka kuma ninnu lamɛn a b'i furakɛ mais n'i bɛ fɛ ka ne fana kun fi filɛ ka se ni ɲuman ye ne ma dɔ min y'a ka poison ninnu na wallahi ma dɔ min y'a ala ye kelen ye tiɲɛ ye kelen ye mais tiɲɛ tigi tɛ kelen ye i ɲɛ b'a la adamadenw ka fɔɲɔgɔnkɔ fura ɲuman foyi tɛ yen ka tɛmɛ fɔ ka di ɲɔgɔn ma kan la communication marifa t'a bila tu la dɛ a y'a to an ka kuma ɲɔgɔn ye adamaden seginni filɛ ka mɔgɔ de ye diɲɛ bila daɲɛ la sinon n'i ye diɲɛ dɔ falen bolo a bɛ ɲɛ dɛ olu m'a fɔ ka bin wusu o m'a fɔ k'a jeni n'a nugula o b'a dun n'a jara o b'a mugan n'i ye diɲɛ to waraw bolo a bɛ mɛn dɛ parce que n'ale kɔnɔ falen don sinɛni bɛna tulon k'a kan a tɛ kuma k'a faga k'a tɔ mara adamaden de bɛna da wara la an ye faliw k'an ta ye ka misiw k'an ta ye olu bannen kɔfɛ an taara kungo la ni wara min lɔnna an b'o minɛ k'o bila kaji kɔnɔ o si ma bɔ an yɛrɛ nana ɲɔgɔn jɔ yan jamana bɛ dɔ bɛ kilo 6000 taara ka na yɔrɔ dɔ dilan k'o y'ale da ye radadinaaw an ye adamaden kɔ segin a nata kɔsɔn asfala safilina k'a bila bɛɛ duguma n'i ye nɛn di danfɛnw ma k'o ka kuma bɛɛ bɛ mɔgɔ de jalaki problème bɛɛ b'anw de nɔfɛ ka na n'an sigira yɔrɔ min an tɛ san 1000 dafa an b'o li i ɲɛ tɛ fankelen li na k'o ban yiri tɛ yen kun an y'o bɛɛ mugan anw yɛrɛ fitininama Côte d'Ivoire yan ka bɔ yan ka bila Yamusokoro i tun bɛ don tu de kɔrɔ hali tɛ tile yiritu fɛ an nana n seko dara an y'o bɛɛ li sisan an bilala kɔgɔji ma a ɲɛmɛ kɔnɔ a y'a ye na adamaden kɔ segira fɛn bɛɛ duguma cɛ ka cɛfuru ni b'i t'o siɲɛ i ka jamana o k'i dɛmɛ mais ko nin ko in n'a ta ila lezina amanu wa amilu solihati minnu limaniyana ka baara ɲuman kɛ k'olu sen tɛ benina quoi o kɔrɔ mɔgɔ bɛɛ ma kɛ bagan ye dɛ bagan ma fisaya mɔgɔ bɛɛ ye dɛ limaniyajɔnw olu bɛ yen mais limaniyajɔnw ila lezina amanu n'o fɔra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mun y'a nɔfɛ ni baara ɲuman tɛ mumini min ka muminiya la muminiya ɲuman tɛ ni baara ɲuman tɛ muminiya la muminiya ɲuman tɛ dɛ donc mɔgɔw de tɛ nin kɔsegili in na minnu limaniyana n'u ye baara ɲuman kɛ olu tɛ nin kɔsegili in na o ti kɛ bagan ye quoi naamu fama yukazibuka ok falahum ajrun ko sara bɛ olu ye ghayru mamnunin sara min tɛ kɔni n ka aya dɔ in ko fɔ cogo min minnu ko kɔrɔya de don
ko ni kɔrɔya y'i sen bɔ min na ko a baraji bɛ sɛbɛn mais anw nana maana min di sisan nin fana tɛ ka o kɔrɔ bɛ la o kan cogo di mumini min dusukun tɛ kojugu fɛ mais se wɛrɛ t'a ye a man d'ale y'a dusukun na a m'a kɛ falahu ma'ajurun ale ka mɔgɔ ɲumanya sara b'a ye et puis kojugu kɛlɛli dusukun na o baraji b'a ye ghayru mamnun a tɛ kɔ de wala an mun t'a ko fɛ bi lahara n'a tigi ninnu minɛna dɔrɔn ala b'o an sara di anw ma parce que an kuma n'u fɛ a kana kɛ cɛ kɔni tɛ jɛkulu ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ko mɔgɔ ninnu tun bɛ ne wele u ka tabaliba in ka lon dɔn an bɛ bɛn a la don an bɛ président ɲininka monsieur le président comme ele ko bɛɛ n'a droit don cɛ ka cɛ furu y a pas de problème bon ni fa kun ye cɛ dɔ furu e bɛ wolo cogo di bilayi n'u ye wele an bɛ président ɲininka ten an ka cɛkɔrɔba Robert Mugabe ala ka hɛrɛ fɔ Mugabe kɔ a mɔgɔ ninnu taara se yen u ye fila tɔmi ka t'olu bila wusu la dɔrɔn de lɔmu wulila sa o ɲinɛ o bɛɛ dɔrɔn de lɔmu ale wulila ka mankan kɛ o ye waa ye o commencera LGBT u bɛ kaso la a o man ɲi Mugabe k'o de kaso la mais o bɛ yɔrɔ min na kɛnɛ ma k'u ti fɛrɛ ma donc k'ale y'u do pɔnya de la u k'u jija u k'a wama ni dɔ ye kɔnɔ ta dɔrɔn k'u bɛ bɔ yanni n'u ka bɔli kɛ n'u ye dɔwɛrɛ ye kɛnɛ ma ko kaso la don t'a la ko k'o tigɛ ko Mugabe ni cɛ kabini Balandugu o ko a ko n'olu kɛlɛ t'a la yanni an k'a fɔ kɔmɔgɔw k'a kɛ o k'an t'a daminɛ présidentw na olu nana min tun bɛ Fanadugu o ɲɛmɔgɔba o bien ko k'o furu siri ale ma min tun bɛ Fanadugu ani Ɲamerikɛ ninnu ko k'o ɲɛmɔgɔ fɛn furu siri ale ma u ma sɔn n'o tɛ o tun ka ye o tɛ ninnu tɛ k'a bura ye n'o dɔ worola Mugabe ma dɔrɔn anw bɛ nimɔgɔ de yala k'u fɛ u ma sɔn furu ma kosɛbɛ tɛ a b'a jateminɛ olu min ko k'a droit sɛbɛn a si denmuso furunin tɛ muso dɔ ma a si denkɛ furunin tɛ cɛ dɔ ma et puis muso min b'ale kɔ a bɛɛ ye première dame de ye premier homme t'a la a ye dɛmɛ n ka wara ka di a ko ne ma y'i yɛrɛ bolo ni nin ko tora tan n'u bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ u bɛ sɔn k'an ta farafin ninnu kɔni u bɛ tigɛ o ma tiɲɛna an da ninnu kɔni sera cɛlasigi ma tiɲɛna dɛ kamalenkɔrɔ dafali tɛ se k'a fɔ i kɛra sukoroba ye an bɛ mun fɔ b'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ tile bɛ n'a Sunjata e tɛ se k'o fɔ ne yɛrɛ ma dɔn o bɔra ni nin ko dɔ ninnu ye yɔrɔ o yɔrɔ ye o y'a dɔw yira olu ma ko dɔw dɛmɛnen don ko dɔw bɔra ale bɔra Manden bara yɛrɛ la koyi Mali la olu ɲinɛ kakalaya dan de y'a ye saba a nana yan a ma diya dɛ tɔn dɔw y'u wele ko ale b'u dɛmɛ pour que o ka bɔ prostitution na yɛrɛ feere ja cɛ feere ta yɛrɛ bɛ sa cɛw fɛ koyi wala ka biɲɛ bɔsi programme wɛrɛw bɛ u ka jogo ni falahum ajrun sara bɛ ɲumanya kɛlaw ye falahum ajrun sara bɛ jugumantɔlaw ye ghayru mamnun
hal diɲɛ bɛ yɛlɛmana ka o tɛ kelen ka sara tigɛ naamu jɔn de bɛ se ka e sɔsɔ nin baara in kɔfɛ ni Ala ye k'i bɛɛ ka sara di a di cogo la yala Ala le tɛ wa kitilala o bɛɛ ka kitilala ye wa fama yukazzibuka ba'du bid-din ni Ala ye kiiri tigɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Ala ta n'a diɲɛ ta bɛɛ ni bɔlen bɛna wuli diɲɛ nɔfɛ adamaden ma nin ɲɛbɔ baganya fɛ baganya kungo bɛ na ɲɛ tɛ diɲɛ ɲagamini na tɔn min kun kan bɛ ka diɲɛ ɲɛnabɔ tɔn yɛrɛ ɲagamina bi ko dɔw t'a la bon lɔgɔkuruba sisi ma n'i y'o bɔ t'a la dɔrɔn nɛnɛ de minɛ hali k'a to a la sisi k'i ɲɛji bɔ bon olu ko fo ka lɔgɔkuru sisi ma bɔ t'a la ko ma sɔrɔ o tun k'o muɲu sisi in kɔrɔ kɛ nɛnɛ in bɛ gbɛ mɛ lɔgɔkuruba mana bɔ ba banna bɛɛ b'i bolo don jama kɔrɔ sisan tɔn tiɲɛna diɲɛ tigiya minɛna Ala la k'a di wari ma wari min dun ye wari ka Ala ye o wari yɛrɛ kɔnɔ b'a dimi min jaa u ye papiye dilan k'a jɛnsɛn diɲɛ na k'ale le ye wariw garanti ye yɔrɔ fɔlɔ wari tun bɛ garanti ni sanu de n y'o fɔ a ye a la kɔrɔ papiye hakɛ min bɛ kɛnɛ ma o ɲɔgɔnna sanu de bɛ yan donc o papiye o k'o de kɛ diɲɛ papiye tɔ bɛ ka imamu ye n'i bɛ taa foroba sanni kɛ diɲɛ na f'i ka o papiye o de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka t'o don o foroba sanni na donc n'i bɛ taa o foroba papiye san i tun bɛ taa ni sanu de ye ka taa d'u ma olu nana ye bɛɛ yala dɔrɔn olu ye yɔrɔ bɛɛ kɛ papiye ye fɛɛrɛ nana ye ja papiye min bɛ kɛnɛ ma o sanu bɛ minɛn kɔnɔ fana bugu mɔgɔw taara ko olu ka sanu ye o diɲɛ ɲagamibaga ninnu de olu de ye nkalon kɔrɔ ja sanu bɛ minɛn kɔnɔ bon olu de wulila sisan ka taa maganga ninnu fɛ komi diɲɛ bɛɛ o b'a sɔrɔ pétrole ko tun bɛ ka wuli pétrole ko bɛ ɲɛnamunu min na o tuma o taara accord dɔ signé anw de donna a ka fɛn bɛɛ ye an b'a ka jamana minɛnw dilan an bɛ fɛn bɛɛ di aw ma an bɛ jɔ o kɔrɔ mɛ aw k'a fɔ mɔgɔ si tɛ pétrole san n'i m'a kɛ n'anw ka papiye ye a bɔra sanuko la sisan a kɛra pétrole ko ye donc n'i bɛ fɛ ka moto bɛ boli a ka jamana na mobili bɛ boli a ka jamana na bon o fɛn ninnu énergie courant n'a fɛn ninnu n'i mago tun b'a la f'i ka taa fa kelen san ninnu ka papiye ta ka sɔrɔ ka taa don ninnu ka taji la bon diɲɛ yɛrɛ mun na bɛɛ san 40 ɲinan kɔ taji bɛna kɛ tɔ o kɔrɔ a sɛgɛnji tɛ bɔ ɲɛnama quoi parce que jamana dɔw ta banna a kun tɛ dɔw fɛ yɛrɛ dunduba kalandan ko sisan papiye ko k'ale t'o la k'ale bɛ client kura ɲini na yan fɛ yen fana buguni nɛnɛ man ja dɔw ko olu si tɛ papiye ko in na kun ko olu yɛrɛ ta ye papiye n'i bɛna sanni kɛ i bɛna san olu yɛrɛ ta la n'i t'a san k'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ ale sannaw bɛ a kamila a tɛmɛ problème ba de bɛ diɲɛ na mɛ comme farafin comme anw tɛ yen o de ko sa anw da t'a la anw tɛ ɲininka yɛrɛ a filɛ kolon min ye diɲɛ dɔ o kolon kelen filɛ nin ye k'a ɲagami ale sannaw bɛ a kamila a tɛmɛ est ce que kiiritigɛlaw la kiiritigɛla de tɛ ala ye o bɛ tile su ni tile bɛɛ ban na n'i yɛrɛ tugura o kɔ i yɛrɛ tɛ ko wɛrɛ kɛ ɲinan ko n'a ye dugawu k'a ye n'o tɛ n'i bɛna kɔɔri san nana an ka wari ye wari karisa hakɛ to papiye karisa yɔrɔ ma fɛn dɔgɔ fɔ dɛ n'anw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan duniya yɛrɛ balo ni 100 don 60 bɛɛ bɛ bɔ farafinna de
febe be boyande bo jaja mi yentaye nanga fensa ni nyana wariye ya o de do ke mo bay diena e no do amaba wa jele ka bo am ka fo anga ya kuma le la anu kana dabla no na ni ma fara diga be feni diga ka bam amma mandu mais ala e kiri tiga de ko duya ko lani be ko mi na ja ko inde ko yi u ye wari ni so be ka ta yi fu te mi nango na bo yoro a bu ka ko lo ala de ya lo la ara wa ja do ko boran olu ye ko fenge to e dra olu yo ka samara pa ela mo nu ko na banu de abela man to ala to le ba nyalo ma won zrande parce que ni mbole pour ay olu le fe no den de bien nya la nya den de la nya ta donc ne ma do fa nya no dia tora dia afi dia tora la jogodi e la fi ara kaiwa dia kere nyogo e ta fa la mu la dia fana ta nga anta nyogo nene no ti kasi ko e ne nyawle anda nyogo dora de ka Allah kanta yo la nga nyana bo ko ko aw ve fo ite nyaka mi ko ke wala tna nyana bo ni yawa ko fana ba nyana bo la ko be nyogo ni la hali mena ko ka nyana ngoro ani la tanda fi la nyana wala la ani la kan na papier la mais o papier la ko kuma faranga mo ko bo ke 2020 na subhanallah marka to na yoro be la mi ni ay gidi fli ka sise ni ma ana jelo na be na italo o ma yere ni ngam yere de papier ko ko bele marka do be do ko lu da ko na damire ke kabla ko terroriste terroriste do wale di faragwele fe faragwele mi na mo ko kam ko faka oni ti ko sabati de ni amor ma ya fa de soda bala wala namu suratul alaqi ako ni lo ni ko wazuranye makiyatun ko nyanga ko jori simenia ko ni jori simenia ko wazuranye makiyatun jigina ala kiraka ga to manzila wa ayatuha ni ya ayo koloshi ko zabe 19 aya la farita ani kono dombe suratul alaq ko jori simenia ko sura ala ku e bloni ndi ko ala nanga do jori simenia ma ngani namu bismillahi ala tawala arrahmani min ga mahina ga mo ke karamve karamoye arrahimi wala sa karanga se koloma anya kala anga recherche arrahman ala ga hina di do wa kalam unde dokana mana ke ka yoro jeni arrahim akunya nga hina soralani ni lori ni kolon sorola dro hina sorola mais dia la ba mo karane nu en surtout farafina ngoni min kala na doni o bi cien doni min kala na bien o bi cien bien min ga kalanda na lycée ni primaire la o bi ga gazi buteli so ni pine so ni portable so ni mais min dara université wa wala o bi ga sumbati jamana sunya so marfati olu ti nalo mo yewa marfata sunya ni no fe ko ni olu ya nga so nalo mo ni tino so mbaba be olu ba sunya bigile la ni jamana ba san watan doron 50,000 ale bena 0 kelen farata ni 0 kelen fara watan ga akara wakini ale tabbi ko don jamana tata
n'a ko ka goudron la ale b'i sigi bureau la ale de kan ka goudron la marché di dɔ ma o kuma n'i nana a bɛ suma k'i dɔ bureau la bon marché filɛ nin ye miliyari 2 ma goudron kilo 1000 mais moi je gagne quoi son babaw ana minɛti k'i sigi futa e kɔnɔ n'a b'i munumunu ko il est da quelque chose climatiseur a bɛ sara kalo la jamana la jamana y'a ka kalan tɔ dafa ka wari d'a ma a filɛ nin ye ni ko a ti fɛn ka ye goudron sira ti d'i ma ni dun ko tu vas donner combien a b'a fɔ bon faut donner 500 millions million 500 ale kelen a ma pɛli ta a ma buruwɛti dirindi ale kelen bɛ million 500 don goudron kilo 1000 million 500 mana b'o la sa e kan ka mun kɛ o fana bɛ taa dasuba baara dasukɛlaw yɔrɔ ni mɛnɛmɛnɛ kɔ a woro ye 1000 juru sara bali t'a tɛrɛmɛ o bɛ bɛn o minnu b'a la dasu la ale fana bɛ t'u yaala o b'a fɛ goudron ale yɛrɛ bɛ fɛ ka million 500 don bon ka bɔ yan ka bila yan fɛ yen 1 milliard a dasu baarakɛla ninnu fana bɛ baaradenw da dasu la tile kɔnɔ kɛmɛ seegin olu fana ko kɔn a ti tɛrɛ mɛn n'u bɛna siman tɔni 10 bila olu bɛ tɔni 2 suye gravier chargement 20 olu bɛ 3 ta o bɛ turufin kɛ k'a tɔ ɲagamin k'o la bɔ an da la sa a ko goudron la la olu baara kɛ dasu la o fana bɛ sow ɲini siradaw la dugudenninw na yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ siman feere yɔrɔ ye a dugu dɔw la siman bɔrɔ bɛ jigin fo 400 a bɛ dɔw ka misiri lɔ teliya sa alhamdulilayi an bɛna dugawu kɛ kulubali ye han ɲina a y'an dɛmɛ siman tɔni 10 kulubali tɛ siman tɔni 10 d'aw ma so tɛ yan ayiwa a ye hakɛ to so yɛrɛ yɛrɛw de ye dɛ ninnu de ye so jamana malo ko dɔ b'a da aburamuso ma n'ale tɛ a tɛ ku mɔgɔ la i ka malo feere a bɛ bɔ ale de tɔgɔ la ka na ale tɔgɔ la o tuma ale bɛ ɲɛmunu tigɛ sɛnɛkɛlaw la sa n'i ye sɛnɛ ɲɛdɔn i dogo dɛ n'o tɛ n'i nana fɔ non technique in bɛ ne fɛ pour réussir l'agriculture dɔrɔn tile 2 nkalon bɛ la i la ni sɛnɛ ɲɛnabɔra ale buramuso ka ko di diɲɛ sonbabaw olu ti taa kaso la dɛ nansɔngɔso ninnu de bɛ kaso la n'o tɛ sonba ninnu olu ti taa marifatigi ninnu de bɛ taa kaso i bɛ walayi ninnu ka jugu marifatigi ye domaine bɛɛ o b'a suɲɛ a bɛɛ la ni min kɛra ministre ye dɔrɔn o ministère bi yɛlɛma ka kɛ o faso ye ten ni mɔgɔ si kɛra ministre ye n'i taara ministère la n'i b'a fɔ yan ŋana mɔgɔ si t'i kan mɛn parce que olu dɔrɔn de bɛ yen a yɛrɛ bɛna k'a dɔgɔkɛ wele k'a kɔrɔkɛ wele k'a fanijini wele hali min ma kalan kɛ ale ye dɔgɔtɔrɔya ministre ye o kuma o bɛ misi kɔnɔlaw wele ka bɔ kongo la ka na misiri d'u ma olu bɛna an sɔgɔ k'an faga n'o ye bɔbɔ kɛ armée ministre ye dɔrɔn o bɛ taa bɔbɔdenw cɛ ka na hali minnu tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ka na fini dɔw la k'o bila o de bɛ ɲɛ don an na a tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a kɔrɔkɛ de y'a bila yen sonbabaw i ɲɛ b'a la farafinna mɔgɔ kalannenba ninnu de ye sonbaw ye kalan nana de ko ka ko ɲɛnabɔ a y'anw da ɲagami yan dɛ a ko tɛ fila n b'a ɲuman de kan o dɔw ninnu da t'olu ka ko la ninnu de tun ka fisa dɛ parce que siman tɔni mun kan n'u ye tɔni 10 suɲɛ a tɔ tɔni 10 tɛna t'aw bolo olu ka fisa o école ye baaradenw wolo mais madarasa nana baarakɛbaliw de tɔtɔ ka kɛ yan madarasa kalan o ye baarabaliya de sinsin yan aw bɛ sigi n'aw ko ne ka diinɛ kalan de kɛ an faw man bila baara la an kɔni tɛ foyi dɔn diinɛ kɔ bɔn e dun fɛ ka balo sisan cogo di
bon a bɛna taa misiri la a bɛ taa mun kɛ yen comme imamu bɛ yen o kɔrɔlen don fɔlɔ n'o sara n'o ma se ka joona dun bon i kelen dun ma na i ni cɛ dɔ in fana nana o fana bɔra arabukalan na ka na aw ko de sisan dɔ wɛrɛ t'olu fana bolo diya kɔ et puis olu min kalan na dɔɔni olu tiɲɛna dɔɔni min kalan na bien o bɛ kɛ den kuntan yɛrɛ de fɛn o fɛn bɔ bɛ farafinya fɛ o bɛɛ ye bida de y'ale bolo olu ka wajiri an faw olu kɔni tun bɛ fili la mais jahiliya tile jɔn de ye jahili nin an karamɔgɔ an bɛ se ka sura in kalan wa wallahi ne tun ɲɛna an bɛ bɛn sura in na ka bɛn avril kalo tile 14 ma ka bɛn Solomana Kante ka baara kɛ Loma ka bɛn farafinna dayɛlɛ Loma an nana bɛn a ma wallahi sura in kan ka ta ka kuma farafinw bɛɛ ni kalan tɛ lɔnni sɔrɔ man di n y'a fɔ a ye n ko lɔnni sɔrɔ yɔrɔ ye 3 de a fɔlɔ wahayu a filanan bilankɔnɔ a sabanan kalan wahayu ko dabilala parce que kira wɛrɛ tɛ ci ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam mais bilankɔnɔ bɛ sen na mais bilankɔnɔ lɔnni tɛ sɔrɔ mɔgɔw t'a tɔnɔ lɔn fo mɔgɔ ninnu b'u fakan lɔn k'u fakan sɛbɛn bawo ni bilankɔnɔ lɔnni bɛ mɔgɔ la farafinya ni farafin ye ko lɔn kan fɔ farafinkan na o k'a da ka di ni min y'a fɔ tubabukan na de ko intellectuel don ni min y'a fɔ arabukan na ko karamɔgɔ don mais min ye ko lɔn labɔ a kan na o ko dadiya de aw b'a ka bilankɔnɔ lɔnni tigiw lɔn cogo di sɛbɛnni bɛ minnu bolo n'u b'u ka kan kalan olu b'u ka bilankɔnɔ lɔnni dongow tɔnɔ sɔrɔ mais sɛbɛnni tɛ minnu bolo n'u t'u ka kan kalan olu ka bilankɔnɔ lɔnni tigiw ni ɲɛji ko a bɛ nin bɛɛ la ko a ma kalan ye mais i bɛ mun kalan de kɔ tugun non ko cɛ nin ko in i ko in de fɔ dɛ ko a bɛ se nin na a bɛ se nin na a bɛ se mais ko a ma kalan kalan ye jumɛn de ye sisan e yɛrɛ ko a bɛ se ka ban et puis i ko a ma kalan ele le ma kalan parce que ele min tɛ se o la e de kan ka tugu ale la ele le ma kalan wa ale le ma kalan an ka tura in daminɛ naamu heyi kalan kɛ dɛ nka n'i bɛ kalan kɛ a kɛ n'i tigi ala tɔgɔ ye ala min ko don min ka danni kɛ sa adama yɛrɛ den yɛrɛ dannen ayiwa k'a bɔ jurukuturu la n tɛ kɛlɛ bɛ ne karamɔgɔ kuma fɔlɔ minnu fɔra kɛra ye ni de dɔ ye i kalan baara bɛɛ daminɛ y'i k'a kalan baara bɛɛ n'i b'a daminɛ i b'a kalan de aw mun ye dɔɔnin kɛ nin ɲɛnamaya in na baara kalan aw tɔrɔ seere komi a dabilala sisan sinon frigoriso tun bɛ an ka jamana ninnu na minnu bɛ climatisation lɔn a lɔnya yɛrɛ yɛrɛ ma mais olu dangama kalan tun bɛ farafinna kan t'a la dɔ tun bɛ climu lɔn yɛrɛ yɛrɛ de a b'a a fɔ a dan mais a tɛ tubabukan fɔ quoi ale ma kalan papier la dɛ ale y'a boloya de k'a pratiquer anw y'o mɔgɔw ye a dɔw bɔlen don an jɛma yan ordinateur sisan o ka a ko lateliya dɔɔnin n'o tɛ installation c'est-à-dire ka logiciel installé ordinateur kan misali la Windows 15 tile ninnu ni Windows 98 tile ninnu n'i tun bɛ fɛ k'o installer i ka ordinateur la clé de bɛ yen i b'o dɔn a la quoi i y'a faamu code dɔw de bɛ yen i b'o code de installer ordinateur bɛ sɔrɔ ka ko in ye ka installer a yɛrɛ kan minnu tilala ekɔli la o tun bɛna kalan kɛ yan an b'an ka ordinateur baarakɛlaw fo universitaires nana u fɛ formation na yan u b'a dɔn quoi
awatini na ambe kuma kile ni dube nga hali biya ko ina londe kalan ke kunyi ka kunye do ba mais comme ala mi dani ke kalam mi ko ka bo kalam be ni ani kalam mi be fanga soro ni sira mi na ka to sira be ka ala be lori fo ko ikra ko kira ka kalam be ma anda je sikra ma ko ango frege wuli ko kira ko mana be kare kale ti kalam ga dai do ko problem ne be kira no fe anga wajiri gala da ali sini me ka sura du wara e sura do ina sa ko sa no gero ga wala tansa obi o mabo ha ala ko ba kala ko de nyina e ko ma kala ah ni pari ba me to wele ni yere ndende ba no de wala do ga nga mikro la wallahi na ba o mi ma wa ama kalam mata la bla le mo de ma kala afamuna ale yɛrɛ de kala n y'o f'i ye lɔnni bɔ yɔrɔ saba la wayu dira min ma ale ka kalan ko kuma ti fɔ bawo ale yɛrɛ de kalan ye n'i y'ale yɛrɛ kɔlɔsi hali a ma kuma i bɛ lɔnni sɔrɔ n'i y'a ka baro lamɛn i bɛ kɛ lɔnni na ye mɔgɔ min bɛ baro k'a fɛ ani mɔgɔ min yɔrɔ ka jan na n'a fila sigira i b'a ye nɔ karisa jɛɲɔgɔn ye nin ye nkalon tɛ parce que i b'o la kuma kan ale yɛrɛ de ye dɔnni bilankɔnɔ lɔnni tigi fana bɛ ten ale yɛrɛ de ye kalan ye a ti fɔ ale ma kalan dɛ ale yɛrɛ de ye kalan ye parce que fɛn min bɛ kalan o ye dɔw ka jaabi de dɔw ye ko min lawaleya k'a tɔnɔ bɔ walima dɔw ye ko min mɔmɔ k'a kisɛ ye o de ye lɔnni ye o tuma e k'o ɲɛɲini o fɛ o ɲɛɲini sira de tɔgɔ ko kalan comme Jibirila ma kuma e fɛ o tuma Jibirila kumana min fɛ a ye faamu min fɔ a ye e k'o sira minɛ ka taa yenge o faamu kan o sira de tɔgɔ ko kalan mais e bɛ taa fɛn min ɲini yɔrɔ o ne y'o tigi kɛ i ɲɔgɔn ye k'a ma kalan o e yɔrɔ e kɔni tɛna dɔɔni sɔrɔ donc Iqra n'an y'a fɔ kira la mɔgɔ kelen kelen bɛɛ don an ka kalan kɛ han bon ni ne yɛrɛ tɛ kira ye ni wayu bɛ ci ma n'a y'a sɔrɔ ni ala ma bila kɔnɔ dɔɔni d'i ma k'i bila ka na tɔw bɔ kunfan na c'est que ele kan ka kalan de kɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ sɔrɔ cogo wɛrɛ tɛ lɔnni na nin sira saba kɔ dɛ kelen kɔni tigɛra a tɔ kelen anw t'o ɲɛdɔn hali ni y'o ye an bɛna lɔ n'o tɛ o farafin ka ca dɛ et puis diɲɛ sɔnn'a ma diɲɛ mɔgɔw o y'a essayé k'a ko ni fabriquer ka tɔgɔ dɔ n'o la ko les autodidactes ko kalan yɛrɛma David Gana a ma kɛ suru bɛɛ ye ou bien ale tɛ yan ko les autodidactes diɲɛ lɔnni bɛɛ bɔ diɲɛ lɔnni i bɛ lɔnni kabako minnu na tan o de la n sen dɔ la an dara Burukina universitaire ninnu ko anw bɛ kuma min fɔ ko an k'o kalan université jumɛn na ne kɔni ye mun kabako de bon lɔnni min bɛ université la ni mɔgɔw bɛ taa kalan o lɔnni bɔra université jumɛn de la ai janto a ka kan na a ka kalan ka se k'a sɛbɛn an b'an don yan ka farafin bɛɛ wele déjà an tun kan ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni de yala mais ala farala an kan fara ɲɔgɔn kan ma bɔ i n'a fɔ mirindi tɔw ni siya tɔw y'a kɛ cogo min bolobaw farala ɲɔgɔn kan ka san 50 yirika ni san yirikaw de kɛ ka se ka u ka kan sɛbɛn o sɛgɛra dɛ fɔ bi o de filɛ an bolo min hali sini a tigɛ n'a bali ma ban fɔlɔ dɔ sɛbɛnni bɛ cogo min ni k'a fɔ ten dɔrɔn u yɛrɛ la
dɔw bɛ fɔ cogo min n'i taara sɛbɛn de o bɛ yɛlɛ la ne kɔni hali ne ta fɔ cogo ma ɲɛ baasi t'a la ne yɛrɛ m'a dɔn dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ tɔɔrɔ nin na cogo min o y'a kɛ tulo ye quoi ka dɔ ɲininka ko ka dire le nom de l'animal, le nom de l'animal qui commence par W. Donc oiseau, où il est là. Oiseau l'était là. Où est W? Badi, mais pour vous quand on a charia, wa do be foni o i wa do be foni w I bon o equal to y c'est comme monsieur voilà ni ko monsieur o bi yele la ka soro asebele no monsieur mais ni ka asebele monsieur o bi malo abi fo chogo mi abi sebe chogo mi ni ya foti amanye abi fo chogo mi ni ya sebete amanye beaucoup de kata kalange yore be miere ni ko pays payer o te paye hein abi foto mi ni ya sebeti kwa manye abi sebeti ko mi ni tla ka foti kwa manye jena ba mana mun disa kana daga no ta bi tele sisa daw dono le la sa ko tara yara jaw tara fini ko si do lu kana ci am ñofe ya ni gouvernement ko vraiment que le français est vraiment élastique français élastique pour je manalo ikra amelo ni soro kala mi ne baba ni do wara no ko ara budi hakki kadi de ko jeri arabu shi bi setan nani doro ko ba soro ga qur'an durushi mais ile kulo liti no jani qur'an na ko ba kala baba na arabu den hakki be dia baba na ka baba na demo ngaba kala fatande na eyine hakki le ka boa ya hakki mango kui arabu den ta to kala yoro la ababa bolo sama be bolo kala bukane la kata ha obi soro ka ta to sebe se ka le tara kankara yoro le tara ko kala yoro li ele le be kankara yoro la e gara para mi waye kala ngade kala soro la yere ka kan abi sebe bi abi ne re mi lu ka kuma da ne bi yendo wajiri la ka sebe li ye ka kala nye dollar la e ya la via kui ya ni ko lol no yo na man sura ansaru chala ma ko namu e bi ni bi be ko ibna mala ya so ba de muso ma boy ni zanje ba wallahi ne be ngoyi lomi aba soro ne se ka basu ke yere yi arabula mi se ka recherche ke yere yi français la et puis mo ka o wati ne re ka français recherche niveau ma école den do kumbe mimbe classe secondaire la ko yi se ka baru ke ni ne wolo tele ma ngum beresele do ka ko nyalo ala mona yenne me ndara bo sebele ngando buloti sali ya travere kamele ni sebele sigile ndo ne ma sebele ni no ene ko krabo woni ka ko woni ma sebele hébreu te chinois te urdu te arabu te latin te ni ajume akone ma ko ni frafi sebele ni ko frafi sebele ko to ko ngo ni ko ha mo be ni do wa ko ngi mi sala mo kala wa ko bo ngala ne do na ngo kala na alon ayero na ma ye ko funa ngara mo ngona na chama ngala me ye do ni ngala do ni ye la ndia de ay lo ko dumba ni parce ndu la ko do la ni mbesra ay ndeme quoi tubabu kan arabu kan foto juguma ne ni nga malo ya fo idala ne ala nya bo wajulu yoro la
ni ne arabukan fɔ n'a ma ɲɛ kana n'i da don tulon jukɔrɔ k'i b'a redresser k'a ma ɲɛ dɛ arabukan de tiɲɛna ne yɛrɛ ma tiɲɛ mais yan ay kana na régler ne arabukan tiɲɛna mun tiɲɛna ne ma tiɲɛ o et puis ne bɛna fɔ tɛ arabukan f'i ye n bɛna arabukan kɔrɔ de f'i ye ni kɔrɔ tiɲɛna i bɛ n poli ye mais arabukan yɛrɛ fara na n'o ba bɛ kuranɛ aya tiɲɛ wala taqrabu zina ni ko wala taqrubu zina kuranɛ ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ kamalen bolo meleke ni sunguru kana o de ye kuranɛ aya kɔrɔ tiɲɛ non a yɛrɛ tɛ se ka kuranɛ yɛrɛ fɔ ka ɲɛ anw filɛ anw de ye kuranɛ durusi aw ye kuranɛ durusilaw ye anw ye kuranɛ kɔrɔcilaw ye an de sira kelen na mais ni durusi lo i tɛ ne ka portable bɔ a kɔmile b'o kɔnɔ yan kalankɛla mɔgɔ yirika n b'a bila la n b'a kan ni yɛlɛma yɛlɛma a ma e b'a dɔn i kunkolo ni portable in bɛɛ ka kan wa portable in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kuranɛ durusini b'a la filimujugu in fana b'a la e yɛrɛ kunkolo la o kelen de tɛ wa kuranɛ durusini bɛ kun min na n ko namara bɛ labɛnna yen de mun b'i kunkolo la janfan kɔ o bɔ mun na ikra farafinden bɛɛ kan ka n ko kalan parce que dunya o bɛ dunya gado tilan na an b'a dɔn o bɛna nin yɔrɔ min d'a ma o c'est pas d'abord mais n'aw nin yɔrɔ dira a ma k'an k'a tilan n'an tilala ka taa tilan na fana bugukan na an bɛɛ bɛna yira an fana m'a dogo dɛ anw y'a lɔn dɔrɔn an nana an y'a yira yan an bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la yan i m'a ye an karamɔgɔ aw kɔni bila la anw ɲɛ sa donc hali sini a bɛ yen a ye kalan kɛ a kɛra de k'an to nin na ka lajɛ ikra man an ka wuli n'a ye et puis ne b'a wele ka taa kalan min ma yan o de ye n ko kalan yɛrɛ ye tɔnɔ de tɔnɔ jumɛn a fɔlɔ e t'a dɔn i ye lɔnni na ye f'i k'i fa kan kalan ka se k'a sɛbɛn o de la i bɛna dɔn ko dɔ lɔnni b'i la min tɛ kalankɛlaw bolo fɔlɔ i bɛn'o fara an ka ko kan n karamɔgɔ ne bɛ to ka faamu minnu ye silamɛya la ani kuranɛ n'an yɛrɛ ma n ye n ko kalan dɔrɔn a ye n dɛmɛ n sera ka kitabu saba sɛbɛn a la et puis a ye kitabu ninnu kalan n'a ɲininka n'i y'a kelen dayɛlɛ n'i tilala k'a tugu n'i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛ fo n'i nana ale ta n'o tɛ n m'a ye karamɔgɔ dɔ ka kitabu tɛ fiyewu n b'i ta minɛ k'a dala minɛ n ma dɔ ka kitabu ta k'a tarabi k'a dala minɛ n ma taa dɔ ka faamu suɲɛ ka n'a sɛbɛn a kun tɛ yen ale kun tɛ lɔnni na fɔlɔ ni n ko sɛbɛnni ye ala y'an dɛmɛ anw y'a bila minɛn kɔnɔ et puis ka tila k'a yira lɔnni na o la o ko haki bon ɲɔgɔnna bɔra fa min bɛ la i t'a dalon fiyewu e ka n ko kalan bani diinɛ dɔrɔn tɛ dɛ i ka balo i bɛ balo la cogo min na nin i bɛ ka k'a kɛ ni technique min ye n'a sɛbɛnna walahi école don hali i ka balo ɲini cogo e bɔra cogo di senna taama na bi fo ka n'e kɛ baarakɛdentigi caman ye i y'olu sɔrɔ ni sira minnu ye o sɛbɛn bani mais e tɛ se k'o sɛbɛn français la fo k'i sa parce que français ko in ma ɲɛnabɔ i y'a mɛn cogo min n'i y'a sɛbɛn ten o ko a ma ɲɛ i y'a sɛbɛn cogo min n'i y'a fɔ ten o ko a ma ɲɛ a sira ka jan o t'an ka kan na a mɛnna cogo min an b'a fɔ ten de o jaman t'o de la waa ye waa de a faamuya donc an b'an dɔn ikra ni ala sɔnna sini an bɛ wuli ikra kuma kɔrɔ ye nin an bɛɛ kan ka ko dɔ lɔn quoi ala ye lɔnni dɔ d'a ma o b'a na o sunɔgɔlen don mais n'i k'i fa kan kalan k'a sɛbɛn o lɔnni sunɔgɔlen bɛɛ kunun sisan n'i ko mɔgɔw ma ko i ka sɛbɛnni i ɲɛ kɛ arabukalanden jɔ dɛ n'a fɔra ko karisa ye kitabu bɔ an duguturu wɛrɛ foyi t'a la mɔgɔ min sera ka kitabu sɛbɛn ɲɛ ye kalan na o de don koyi i b'a ye i ka doctorat tɛ minɛ f'i ka bonda dɔ ta ɲɛfɔta dɔ ta o de ye k'a fɔ i k'a sɛbɛn ka na ni miiri dɔ ye k'o sɛbɛn k'o kɛ kitabu ye dɔw bɛ na ka na sakɛ k'a corriger k'a fɔ tiɲɛna a ka sɛbɛnni fili man ca a bɛ taa nin kɔni a ye kan ba bɛ o kuma a ye kumana ko min kan o ko in fana tiɲɛ yɛrɛ la faamu b'a la o kuma
am se ka papier da ne ya gela odedo ma jana ngi arabu mi faransa a fe nga da yere ma ha ou bien Tutur jeta. Voilà no de du koy ngani nesrana am bok manaya farafin mako be kalana bi pour ganga be am mako be kalana bi pour ganga wuli am mako be kalana pour ge am barake parce que kalama na ke am do li soro quoi afamna mais am mina akuma ile maka cha kalani okuma be do ke am be afrika de la ni kalo yi nyona de la ala farafin na boshi ka bo dibi bolo ka bo dama mi sebeli la da ande le 10 avril la dia 12 avril ke siningene le 14 avril wa kera an fe boy ko jidala ya ko di wari wa Benjerville encore ya do anniversaire le ne tun be fe suwa nyere ka be woli man net anga wolo baro ko ka na machi amba ke kuma nyamlai ka be wele kata anga kan kala ni na nyenye ni ma parce que dia anda la na da bolo ni na tara bolo ka ka daw ni no ko na ko dia torala u fara la nga ba sa on torole wa nyena anda ni wonde yu soro ana mana nye kwa bi nyabo amana ka banda ina nga faruka wala do da ngon de kasi o be ba sa on nyena na mala kasi ala la kan ni ala wa la ka kanu ti me ala na ti ba la mo nyina mala na na mo fu Hindi wala ka be kele na ala ka be kanyo kanu sala ya ala ka jila ala ka sabati sala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam